آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ضلع ہنگولی سمیت 5 اضلاع میں آج محسوس کیے گئے زلزلے کے جھٹکے، عوام میں خوف کا ماحول۔ زلزلے کی شدت ریکارڈ کی گئی 4.7 ریکٹر اسکیل۔ میونسپل کمشنر امول یڑگے نے دیا درختوں پر اشتہاری بورڈ لگانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ ڈیجیٹل مردم شماری میں بہتر کارکردگی دکھانے کی اپنے ماتحتین سے کی اپیل۔ جل جیون مشن کے تحت کیے گئے 1964 کاموں میں بدعنوانیوں کا ہوا انکشاف، ضلع پریشد صدر نے دیا جانچ کا حکم۔ تعلقہ سوئے گاؤں پنچایت سمیتی کے تحت کیے گئے سرکاری منصوبوں میں بھی منظر عام پر آئی بڑے پیمانے پر دھاندلیاں۔ اور ایک نوجوان کو اپنے دوست کی ماں کو میسیجز بھیجنا پڑا مہنگا، غیرت مند کمسن لڑکے نے کر دیا نوجوان کا قتل۔ تعلقہ جالنا کے مضافات سیرس واڑی میں پیش آئی واردات۔ خبریں تفصیل سے۔ ضلع ہنگولی سمیت ریاست مہاراشٹر کے 5 اضلاع میں آج صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے سبب عوام میں خوف و ہراس کا ماحول پھیل گیا۔ ریاست مہاراشٹر کے ضلع ہنگولی میں آج صبح 8:45 پر 4.7 ریکٹر اسکیل شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ان جھٹکوں کا اثر ہنگولی کے ساتھ ساتھ پربھنی، ناندیڑ، واشم اور ایوت محل ضلع کے پوسد علاقے تک محسوس کیا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق زلزلے کا مرکز وسماٹ تعلقے کے پنگرا شندے علاقے میں تھا اور اس کی گہرائی تقریباً 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ چند برسوں میں بھی اس علاقے میں کئی بار ہلکے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں۔ آج کے جھٹکے اگرچہ کے مختصر دورانیے کے تھے، لیکن شہریوں میں کچھ دیر کے لیے خوف کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ ہنگولی ضلع کے کلمنوری، اوندھا، سین گاؤں اور خود ہنگولی شہر میں بھی ہلکے جھٹکے ریکارڈ کیے گئے۔ تاہم خوش آئند بات یہ ہے کہ اس واقعے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور ڈیزاسٹرز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی زلزلے کی تصدیق کی ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ نہ گھبرائیں اور کسی بھی قسم کی افواہوں پر یقین نہ کریں۔ فی الحال صورتحال قابو میں ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 14 اپریل کو امبیڈکر جینتی کے موقع پر شہر میں جلوس نکالا جائے گا۔ اس جلوس میں شامل افراد کو تکلیف نہ ہونے پائے، اس غرض سے جلوس کے راستے میں موجود گڑھے بند کیے جائیں۔ اسی طرح اسٹریٹ لائٹس فوری شروع کیے جائیں۔ یہ ہدایت میئر سمیر راجورکر نے متعلقہ انتظامیہ کو دی۔ ناظرین، 14 اپریل کو ہمارے شہر میں بھی وشو رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی جینتی جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر شہر میں جلوس بھی نکالا جاتا ہے، لہٰذا اس جلوس کے پیش نظر میئر سمیر راجورکر نے تمام متعلقہ محکموں کو سخت ہدایت جاری کی ہیں کہ عقیدت مندوں کو کسی بھی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ میونسپل کارپوریشن میں منعقدہ ایک جائزہ میٹنگ کے دوران میئر نے کہا کہ جلوس کے راستوں پر موجود تمام گڑھوں کو فوری طور پر بھرا جائے، کھلے مین ہول بند کیے جائیں اور اسٹریٹ لائٹس کو مکمل طور پر فعال رکھا جائے، ساتھ ہی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ جلوس کرانتی چوک سے شروع ہو کر پیٹھن گیٹ، سٹی چوک، پوسٹ آفس روڈ ہوتے ہوئے بھڑکل گیٹ تک نکالا جاتا ہے۔ میئر نے متعلقہ محکموں جیسے میونسپل کارپوریشن، پولیس ڈپارٹمنٹ، مہاوترن اور پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دی ہے کہ وہ مشترکہ معائنہ کر کے جلوس سے ایک دن قبل تمام رکاوٹیں دور کر دے۔ مزید برآں جلوس کے راستے پر پینے کے پانی اور موبائل ٹوائلٹ جیسی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ بھڑکل گیٹ پر ہر سال کی طرح اسٹیج اور مجسمے کی تنصیب پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کرے گا، جبکہ روشنی، میوزک سسٹم اور سجاوٹ کی ذمہ داری میونسپل کارپوریشن پر ہوگی۔ ڈپٹی میئر نے ہدایت دی ہے کہ استقبال کے لیے بنائے جانے والے اسٹیج مقررہ اجازت کے مطابق ہی تعمیر کیے جائیں تاکہ جلوس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آنے پائے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین نے جلوس کے راستے اور بھڑکل گیٹ پر ایمبولینس اور ڈاکٹروں کی دستیابی فراہم کرنے کو یقینی بنانے کی ہدایت دی، جبکہ میونسپل کمشنر امول یڑگے نے مرکزی اسٹیج کی گنجائش اور عوام کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کرنے پر زور دیا۔
انقلابی رہنما آن جہانی جیوتیبا پھولے کی جینتی آج شہر و اطراف میں جوش و خروش سے منائی گئی اور مختلف فلاحی پروگرامز منعقد کیے گئے۔ شہر میں کرانتی سوریہ مہاتما جیوتیبا پھولے کی جینتی کے موقع پر مختلف مقامات پر بڑے پیمانے پر تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں شہریوں نے بھرپور شرکت کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ سماجی مساوات، تعلیم اور مرد و زن کی برابری کا پیغام دینے والے مہاتما پھولے کے کارناموں کو یاد کرتے ہوئے لوگوں نے ان کی تعلیمات کو آج کے دور میں بھی نہایت اہم قرار دیا۔ ستیہ شودھک سنگھٹنا کی جانب سے پیٹھن گیٹ پر مرکزی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے معزز شہریان، سماجی کارکنان اور شہری بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر مہاتما پھولے کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شہر کی تقریبات 26 مقامات پر مختلف سماجی تنظیموں اور مقامی شہریوں کی جانب سے بھی منعقد کی گئیں، جہاں مقررین نے مہاتما پھولے کی سماجی اصلاحات، تعلیم کے فروغ، خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم، چھوت چھات کے خاتمے اور کسانوں کے حقوق کے لیے ان کی جدوجہد پر روشنی ڈالی گئی۔ کرانتی سوریہ جیوتیبا پھولے کی جینتی کے موقع پر AMC انتظامیہ اور دیگر سیاسی جماعتوں و سماجی تنظیموں کی جانب سے اورنگ پورہ علاقے میں موجود ان کے مجسمے پر پھول چڑھائے گئے اور ان کی تعلیمات کو یاد کیا گیا۔ AMC کی جانب سے سمبھاجی پیٹ علاقے میں موجود مہاتما پھولے کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر میئر سمیر راجورکر اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انل مکریے نے آن جہانی جیوتیبا پھولے کے مجسمے پر پھول چڑھائے۔ تقریب میں راجیہ سبھا کے سابق رکن ڈاکٹر بھاگوت کراڑ، سابق رکن کونسل سنجے کینیکر، کارپوریٹر مہیش مالوتکر، رامیشور بھادوی، کارپوریٹر کیرتی شندے، سیما ساڑوے، اجنکے ساوے اور دیگر معززین موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل کمشنر الپیتا پمپڑے، اسسٹنٹ کمشنر رمیش مورے، پبلک ریلیشن آفیسر توصیف احمد اور محکمے کے دیگر افسران بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ شیو سینا دلت آگھاڑی کی جانب سے بھی مہاتما جیوتیبا پھولے کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر اورنگ پورہ علاقے میں مہاتما جیوتیبا پھولے کے خداور مجسمے پر پھول چڑھائے گئے۔ اس تقریب میں شیو سینا دلت آگھاڑی کے شہر سنگھٹک ویجی ناتھ مسکے، اقلیتی آگھاڑی کے شہر سنگھٹک شیخ آصف، نائب شہر سنگھٹک بھاؤ صاحب چوہان، رویندر دابھاڑے، مدھوکر گھورپڑے، سندر ساڑوے، وجے دابھاڑے، سبھاش آٹھولے، انل گائیکواڑ، مجیب خان سمیت دیگر عہدیداران بڑی تعداد میں موجود تھے۔ بھارتیہ دلت پینتھر کی جانب سے بھی کرانتی ویر مہاتما جیوتیبا پھولے کی جینتی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ صبح تقریباً 9:30 بجے پھولے نگر امبیڈکر نگر کے پھولے میدان میں واقع مہاتما جیوتیبا پھولے کے مجسمے پر پینتھر رہنما لکشمن دادا بھوتکر، پرکاش سونونے اور دھرم پال دانڈگے کے ہاتھوں پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر پینتھر لیڈر لکشمن بھوتکر اور پرکاش سونونے نے مہاتما پھولے کی زندگی اور ان کے نظریات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے تمام سماج کے افراد سے اپیل کی کہ وہ مہاتما پھولے کے افکار کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ بعد ازاں میونسپل کارپوریشن کے صفائی مہم صفائی رکھو خوش رہو، درخت لگاؤ صحت مند رہو کیمپ کا دورہ کیا گیا اور اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ پروگرام کی نظامت سدھارتھ بورڈے نے کی، جبکہ شکریہ کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر لکشمن بھوتکر، پرکاش سونونے، دھرمپال دانڈگے، دشرتھ کامبلے، رادھا کرشن پٹیکر، سنجے سرودے، مدھوکر آراک، ایڈوکیٹ سدھارتھ گوئی، گوتم پگارے، سمادھان کستورے، ڈھونڈی رام سرودے، اتم ڈونگرے، جگدیو جادھو، دھرما گولی، پاروتی بائی گھورپڑے، کلاوتی بائی گوڑی سمیت بڑی تعداد میں کارکنان موجود تھے۔ ضلع پریشد کی CEO PM منو نے دیہی عوام سے ضلع پریشد کی جانب سے شروع کی گئی HPV ویکسینیشن اسکیم کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ ضلع پریشد کی جانب سے HPV ویکسینیشن کے بارے میں بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس مہم کے تحت ضلع پریشد کی چیف ایگزیکٹو آفیسر PM منو نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس ویکسینیشن مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ لڑکیوں کی صحت کے لیے HPV ویکسین نہایت اہم ہے، کیونکہ یہ کینسر جیسے سنگین مرض سے بچاؤ میں مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے والدین سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی بیٹیوں کو یہ ویکسین ضرور لگوائیں تاکہ انہیں مستقبل میں خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ छत्रपती संभाजीनगर तुम्हाला मी आव्हान करतोय की गर्भाशयमुख कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी 14 वर्ष पूर्ण झालेल्या परंतु 15 वर्ष पूर्ण न झालेल्या मुलीसाठी राज्यव्यापी HPV लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली आहे। हे लसीकरण आपल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून दिनांक
8 मार्च 2024 पासून जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय तसेच उपजिल्हा रुग्णालय व जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये सुरू करण्यात आलेले आहे. जिल्ह्यातील एकूण 21,948 लाभार्थ्यांना सदरी लसीचा डोस देण्यात येणार आहे. तरी तमाम मुलीच्या पालकांनी या लसीकरणाचा लाभ देऊन पुढील संभाव्य आजार टाळण्यासाठी पुढाकार द्यावा. या लसीबाबत काही समाज माध्यमांवर खोटा व दिशाभूल करणारा मजकूर प्रसारित केला जात आहे. नागरिकांनी अशा अफवाकडे दुर्लक्ष करून केवळ अधिकृत आरोग्य विभागाच्या माहितीवरच विश्वास ठेवावा. जगभरातील आता 160 देशांमध्ये HPV लसीकरण सुरू असून भारत हा 61वा देश आहे. शासनामार्फत ही लस पूर्णपणे मोफत दिल्या जात असून कर्करोगाला म्यूनिसिपल अफसरान व मुलाजमीन और डिजिटल सेंसस के लिए नामजद सरकारी अफसरान व मुलाजमीन की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप गुज़िश्ता रोज़ स्मार्ट सिटी के दफ्तर में रखा गया, जहां म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल येड़गे ने उनकी रहनुमाई करते हुए कहा कि मुल्क में पहली मर्तबा इस तरह का डिजिटल सेंसस किया जा रहा है, लिहाजा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुलाजमीन इस मरदमशुमारी को कामयाब बनाएं। इसी तरह उन्होंने ये भी हिदायत दी कि दरख्तों पर इश्तिहारी बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस ज़िमन में म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल येड़गे ने गुज़िश्ता रोज़ स्मार्ट सिटी के दफ्तर में एक अहम मीटिंग मुनाकिद की। उन्होंने इस मौके पर अपने मातहतीन को हिदायत दी कि शहर में दरख्तों पर इश्तिहारी या मालूमाती बोर्ड लगाने वाले अफराद और इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी दरख्त पर कील ठोंकना या उसे नुकसान पहुँचाना कानूनन जुर्म है और इस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। शहरियों से अपील की गई है कि वो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन करें और दरख्तों को नुकसान न पहुँचाए। इसी दौरान कमिश्नर ने डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से भी अहम हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 16 साल बाद मुल्क में होने वाली मरदमशुमारी में शामिल तमाम अफसरान और मुलाजमीन बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं और इस अमल को कामयाब बनाएं। स्मार्ट सिटी में फील्ड ट्रेनर्स के लिए तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया, जहां बताया गया कि हिंदुस्तान में पहली बार मरदमशुमारी डिजिटल तरीके से की जा रही है। कमिश्नर ने खबरदार किया कि मरदमशुमारी के काम में किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 59 असातिज़ा को फील्ड ट्रेनर मुकर्रर किया गया है, जो 27 अप्रैल से 8 मई 2026 तक हज़ारों सुपरवाइजर्स और इन्यूमरेटर्स को तरबियत देंगे। इसके बाद 16 मई से 14 जून 2026 तक घर घर जाकर मरदमशुमारी की जाएगी, जबकि मरकजी मरहला फरवरी 2027 में मुकम्मल होगा। अपोजिशन लीडर समीर साजिद बिल्डर की जानिब से कचरा निकासी के मामले पर एक म्यूनिसिपल ऑफिसर की गोशगुमाली किए जाने पर औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट तिलमिरा उठे। आइए देखते हैं इस ज़िमन में उन्होंने क्या बयान दिया। MIM के अपोजिशन लीडर समीर साजिद बिल्डर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कचरा उठाने के मामले पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक अफसर को धमकी दी। इस वाक़े के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है। इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर संजय शिरसाट ने सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये MIM की मस्ती है। औरंगाबाद के नाम की तब्दीली के बाद उनके जहन में गुस्सा साफ नज़र आता है, लेकिन शहर में रज़ाकारों को उखाड़ फेंकने की ताकत मौजूद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। MIMला असलेली मस्ती, जातीवादाचं भरलेलं, त्यांच्या डोक्यामध्ये भरलेला तो राग, औरंगजेबचं संभाजीनगर झालेलं नामांतर आणि त्याचे आता जे नगरसेवक निवडून आलेत त्याच्यामुळं त्यांच्यामध्ये आलेली मस्ती, त्याचा हा परिणाम आहे। ही मालकी कोणी जर दाखवायचा प्रयत्न करत असाल, तुम्हाला असं जर वाटत असेल की ही जागा इकडचा भाग माझा आहे, तिकडचा भाग माझा, ही रजाकारी नाहीये। रजाकारी उखडून फेकण्याची ताकद या संभाजीनगरमध्ये आहे। म्हणून अशा भाषा व्यक्त करणाऱ्या जे काय केलेली त्यांनी, त्याच्यावर निश्चितच आता गुन्हा सुद्धा नोंदवला पाहिजे आणि त्या पोलिसांनी सुद्धा त्यांच्या बरोबर असलेल्या इतर सहकाऱ्यांना सुद्धा त्याची समज नोटीस देऊन समज दिली पाहिजे। जालना ज़िले के 1576 तालीमी इदारों में तलबा की असल तादाद जांचने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके सबब स्कूलों के ज़िम्मेदारान में खलबली मच गई। महकमा तालीमात की जानिब से ज़िला जालना के तमाम स्कूलों और कॉलेजेस में तलबा की असल तादाद की तस्दीक के लिए सरप्राइज़ चेकिंग शुरू की गई है।
इस मुहिम के तहत ख़ास तौर पर जमात दुव्वम से 9वीं और 11वीं जमात के तलबा की क्लास में जाकर बराह रास्त गिनती की जा रही है। महकमे तालीमात के मुताबिक ज़िले में कुल 1576 तालीमी इदारों की तस्दीक 11, 15 और 22 अप्रैल को की जाएगी। इस इक़दाम का मकसद इन इदारों के खिलाफ कार्रवाई करना है जो फर्जी तलबा दिखाकर सरकारी मुराद हासिल करते हैं। इस मुहिम के बास ऐसे इदारों के मुंतज़मीन और असातिज़ा में खलबली मची हुई है। इस सिलसिले में एजुकेशन ऑफिसर बाड़ा साहब खरात ने शहर के अंकुशराव टोपे कॉलेज में तलबा की तादाद की जांच की, जहां शोबे तालीम के दीगर अफसरान भी उनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर कॉलेज की जानिब से अफसरान का इस्तकबाल भी किया गया। शोबे तालीमात ने तमाम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि वो अपनी सतह पर मनसूबाबंदी की रिपोर्ट ज़िला दफ्तर में जमा करवाएं। आज राज्य शासनाने जो निर्णय घेतलेला की पटपडताळणीच्या संदर्भातला, तो आज मी जवळपास जिल्ह्यातल्या 2 किंवा 3 शाळांना कॉलेजना भेट दिलेल्या आहेत आणि परीक्षेच्या निमित्तानं विद्यार्थी उपस्थिती अगदी समाधानकारक आहेत आणि जिल्हाभरात सुद्धा जवळपास 576 पदके निश्चित करण्यात आलेले आणि जवळपास 1576 शाळांची पटपडताळणीची प्रक्रिया आज 11, 15 आणि 22 या तारखेत होणार आहे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी घाटी दवाखाने में युग परिवर्तन हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ मुख्तलिफ सरगर्मियाँ चलाई जा रही हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि घाटी अस्पताल के नाम से मशहूर है, यहाँ दमा और इतर बैच की जानिब से युग परिवर्तन हफ्ता मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज सुबह सत्यशोधक मिनी मैराथन का इनेकाद किया गया। सुबह 6 बजे से 8 बजे के दरमियान मुनक़िद होने वाली इस मैराथन में कॉलेज के असातिज़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मैराथन का मकसद तलबा में सेहत के तई बेदारी पैदा करना और समाजी ज़िम्मेदारी के एहसास को फ़रोग़ देना था। इस हफ़्ते के दौरान मुख्तलिफ समाजी और तालीमी प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें ख़ास तौर पर क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती और हिंदुस्तान के आइन के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर खुसूसी लेक्चर्स और सरगर्मियाँ शामिल हैं। आज महात्मा ज्योतिबा फुले यांची द्विशतकीय जयंती आपण साजरी करत आहोत, म्हणजेच 199वी जयंती आज आपण साजरी करत आहोत। या जयंतीच्या निमित्तानं मी सर्व जनतेला खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार 11 एप्रिल ते 18 एप्रिल हा पूर्ण सप्ताह भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्तानं आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त एक सामाजिक सप्ताह म्हणून साजरा करण्याचे निर्देश आहेत। आज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मेडिकल असोसिएशन म्हणजेच दामा या संघटनेच्या वतीनं सर्व विद्यार्थी मिळून त्यामध्ये एक मॅरेथॉन रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। त्यामध्ये बहुतांश विद्यार्थ्यांनी भाग घेऊन सकाळी 6 वाजता ही मॅरेथॉनची जी स्पर्धा आहे तर ती भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापर्यंत ती रॅली आयोजित करण्यात आली होती। त्यामध्ये काही गुणवंत मुलांना ज्यांनी पहिला क्रमांक, दुसरा क्रमांक पटकावला त्या सर्वांना एक मेडल आणि पुष्पगुच्छ देऊन आणि जो पहिला विद्यार्थी आलाय ओम जोगसने याला आपण 1000 रुपयाचं नगदी पारितोषिक सुद्धा देण्यात आलेलं आहे। महाराष्ट्र शासनाची या मागची जी भूमिका आहे की महात्मा ज्योतिबा फुले यांचं स्त्री शिक्षणात केलेलं कार्य असेल, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे देशाला दिलेलं संविधान आहे आणि बाबासाहेबांच्या अनेक विचार जे आज प्रदीर्घ काळ झाला लोटला तरी सुद्धा ते आजही कसे उपयुक्त आहेत, दूरदर्शी आहेत आणि त्याची शिकवण या चळवळीच्या माध्यमातून सर्व समाजाला समजावी। सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी, सर्व जनतेनं एकत्रित गुण्यागोविंदाने नांदावं आणि ही चळवळ कशी पुढे नेता येईल हा या मागचा उद्देश आहे। मला असं वाटतं जल जीवन मिशन के तहत किए गए 1964 कामों में बेज़ाब्तगियाँ पाई गईं, जिसके सबब
ضلع परिषद सदर बरहम हो उठे और उन्होंने इन तमाम मामलात की बारीकी से जांच करने के अहकाम दिए। जिला परिषद के सदर ने ग्राम सेवकों को फौरी तौर पर एक्शन प्लान तैयार करने के अहकाम जारी किए हैं ताकि कामों में शफाफियत और रफ्तार लाई जा सके। कई मकामात पर मंसूबों की अमलावरी गैर तसल्ली बख्श पाई गई, जिसके बाद मुताल्लिक़ अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। इस वसी जाँच मुहिम के तहत ये भी देखा जाएगा कि आया पानी की किल्लत वाले इलाकों तक वाकई सहूलतें फराहम की गई हैं या नहीं। इसके अलावा रिहायशी स्कीमों और 15वें मालियाती कमीशन के तहत मंजूर शुदा कामों का भी जायजा लिया जाएगा कि फंड्स का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं। जहां कहीं भी अधूरे या नाकिस मेयार के काम पाए गए, वहां जिम्मेदार अफसरान और मुलाजमीन की निशानदेही करके उनके खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ग्राम सेवकों को दिए गए एक्शन प्लान के जरिए हर गांव में ज़ेरे इल्तिवा कामों को मुकम्मल करने पर जोर दिया जाएगा ताकि इंतजामिया के काम में शफाफियत और तेज़ी आए। इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि अगर किसी भी सतह पर लापरवाही, सुस्ती या बदनुवानी पाई गई तो मुताल्लिक़ा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोएगांव पंचायत समिति की जायज़ा मीटिंग में भी मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात और तरक्याती मंसूबों में बड़े पैमाने पर धांधलियाँ मंजर आम पर आई हैं, जिसके बाद अराकीन ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। सोएगांव पंचायत समिति की जायज़ा मीटिंग के दौरान देही रोज़गार गारंटी स्कीम और घरकुल स्कीम जैसे मंसूबों में बग़ैर माली लेन देन के मुकम्मल फ़ायदा न मिलने की शिकायत सामने आई हैं। इसके साथ ही पानी की शदीद किल्लत के बावजूद अफसरान की जानिब से हुकूमत को गलत मालूमात देने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। इन शिकायत पर ज़िला परिषद के सदर अविनाश गलांडे पाटिल और नायब सदर जितेंद्र जायसवाल सख्त बरहम हो गए। इस दौरान पानी सप्लाई महकमे की जानिब से 70 देहातों में से 60 मंसूबों में 15 मुकम्मल होने की रिपोर्ट पेश की गई है। ताहम पंचायत समिति के नायब सदर उत्तम चौहान ने दावा किया कि ये मंसूबे सिर्फ कागज़ों तक ही महदूद हैं, जिससे हलचल मच गई। जुमेरात को मुनक़िदा इस मीटिंग में ज़िला परिषद के मुतादिद ओहदेदारान और अफसरान मौजूद थे, जहाँ शाम 7 बजे तक मुख्तलिफ तरक्याती कामों का देहात वाइज जायज़ा लिया गया। जायजे के दौरान ये बात सामने आई कि ताल्लुक़े के 25 देहातों में शदीद पानी की किल्लत है, लेकिन इंतज़ामिया ने इस बारे में गलत रिपोर्ट पेश की, जिस पर अवाम में नाराज़गी पाई जा रही है। ये भी वाज़ेह हुआ कि जल जीवन मिशन के तहत अमली तौर पर एक भी मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, जिस पर ओहदेदारान ने सख्त बरहमी का इजहार किया। ज़िला परिषद के सदर ने अफसरान को हिदायत दी कि किल्लत के दौरान हेडक्वार्टर न छोड़ें, आवाम के फ़ोन कॉल्स का जवाब दें और ग्राम पंचायत अफसरान गाँव में मौजूद रहें। उन्होंने ख़बरदार किया कि काम में लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि 15 तारीख से ज़िला परिषद का बाकायदा कामकाज शुरू हो रहा है और अगर शिकायत मौसूल हुई तो बराह रास्त कार्रवाई की जाएगी। फायर डिपार्टमेंट को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की गर्ज से DPDC फंड से जदीद आलात से आरास्ता 2 फायर टेंडर गाड़ियां खरीदी गई हैं। ये इत्तला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मैकेनिकल सेक्शन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमोल कुलकर्णी ने दी। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक AMC इंतज़ामिया ने फायर डिपार्टमेंट को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए DPDC फंड से 2 जदीद रोबोटिक फायर ब्रिगेड गाड़ियां खरीदी हैं, जिनका इफ्तिताह 15 अप्रैल को रियासती वज़ीर संजय शिरसाट के हाथों किया जाएगा। मैकेनिकल सेक्शन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमोल कुलकर्णी के मुताबिक इन जदीद गाड़ियों की मदद से तकरीबन 36 मीटर यानी 10 से 12 मंजिला इमारतों में लगने वाली आग पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि रोबोटिक फायर टेंडर्स में जदीद आलात नस्ब हैं, जो बराह रास्त आग लगने वाली जगह तक पहुंचकर आग बुझाने की सलाहियत रखते हैं। इससे फायर फाइटर्स को ख़तरनाक मकामात पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रेस्क्यू ऑपरेशन ज़्यादा महफूज और तेज़ हो जाएगा। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से हाल ही में शहर में मल्टी स्टोरीज इमारतों की तामीर की इजाज़त दी गई है, जिसके बाद ये जदीद सहूलत फराहम की गई है। छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका में ऊंची बिल्डिंग का आग बुझाने के लिए कुछ तरतूद नहीं थी, तो जिला नियोजन समिति में माननीय पालक मंत्री संजय शिरसाट साहब ने उसके लिए प्रोविज़न रखा और ये जो गाड़ी है इसको 36 मीटर का मल्टी आर्कुलेटिंग वाटर टावर बोलते हैं। ये जर्मन मेड कंपनी का है, स्विंग नाम का जर्मन का कंपनी है। उसका यहाँ इंडिया में निधि एंटरप्राइजेस बिजनेस पार्टनर है, उसके थ्रू हमने ये परचेस किया है। प्रॉपर निविदा वगैरह निकाल के टेंडर प्रोसेस के हिसाब से परचेस किया है। ये
गाड़ी परचेस करने के बाद 36 मीटर यानी कि 10 से 12 मंजिला जो इमारत रहती वहाँ तक आग बुझाने का प्रोविज़न हो जाएगा। उसके लिए ऊपर आदमी जाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे उसका स्क्रीन है, रिमोट कंट्रोल के हिसाब से थर्मल मॉनिटर कैमरा है, वो कैमरा के हिसाब से वो आग बुझाने का काम हो जाएगा। इसको पानी का प्रोविज़न करने के लिए साथ में 14,000 लीटर का वाटर बाउज़र है, वो वाटर बाउज़र से इसको पानी का सप्लाई होता है और पानी का सप्लाई ऊपर आग बुझाने के लिए होता है। इसका 3 मशीनरी का सेट है, एक में मल्टी आर्कुलेटिंग वाटर टावर है, दूसरा ये 14,000 लीटर का बाउज़र है और तीसरा इसके साथ में रोबोट है। रोबोट का यूज़ ये होगा कि जहाँ फायर होगा वहाँ आदमी को जाने की ज़रूरत नहीं है, रोबोट आगे जाके आग बुझा सकता है। ऐसा ये 3 मशीनरी का सेट है। ये कल ही महानगर पालिका को मिला है कंपनी से। 15 तारीख को इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। माननीय पालक मंत्री संजय शिरसाट साहब, माननीय मंत्री महोदय अतुल सावे साहब, माननीय महापौर समीर राजूरकर साहब, माननीय आयुक्त येडगे साहब, इनके सबके उपस्थिति में और सभी सम्मानीय लोक प्रतिनिधि के उपस्थिति में उनके हाथ से ये दोनों मशीनरी का इनॉग्रेशन 15 तारीख को यहाँ महानगर पालिका के प्रेमाइसेस में होने वाला है। खुद को कारपोरेटर जाहिर करके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दवाखाने के अमले को धमकियां देने का मामला मंजर आम पर आया है। इस मामले में खातियों के खिलाफ सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सिडको एनाट में वाक़ अस्पताल और मेल्ट्रॉन अस्पताल में खुद को कॉरपोरेटर जाहिर करके अमले को धमकाने वाले 2 अफराद के खिलाफ सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। मुलजिमों की शनाख्त इमरान सालार साकिन बुडी लैन और असरार अहमद साकिन रहमानिया कॉलोनी के तौर पर हुई है। मौसूला इत्तला के मुताबिक दोनों अफराद सुबह तकरीबन 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक N8 अस्पताल के OPD में मौजूद रहे और खुद को कारपोरेटर बताकर डॉक्टर्स और अमले से मुख्तलिफ दस्तावेज़ात तलब की। जब अस्पताल इंतज़ामिया ने उनके रवैये की रिकॉर्डिंग के लिए तस्वीर और वीडियो बनाने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी मुखालिफत की और फिल्म बंदी से उन्हें रोक दिया। उसके बाद दोनों अफराद दोपहर 3 बजे से शाम तकरीबन 6:45 बजे तक मेल्ट्रॉन अस्पताल में मौजूद रहे, जहां उन्होंने डॉक्टर्स और अमले से स्टॉक रजिस्टर दिखाने का मुतालबा किया। उन लोगों ने रजिस्टर अपने कब्जे में लेकर उसकी मुकम्मल नकल भी बाहर से निकालने की इत्तला सामने आई है। ये भी बताया जा रहा है कि दोनों ने ताउन न करने पर डॉक्टर्स को मुअत्तल करने की धमकियां दी और बदतमीज़ी का मुजाहरा किया। इस दौरान अस्पताल में लेप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए 15 ख़वातीन मरीज़ दाखिल थीं, जिससे तिब्बी खिदमात मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया था। इस संगीन मामले का नोटिस लेते हुए पुलिस ने दोनों अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अपनी वालदा को अपने दोस्त की जानिब से भेजे गए मैसेजेस देखने के बाद एक कमसिन बच्चा मुश्तइल हो उठा और इस गैरतमंद कमसिन ने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया। ये वारदात ज़िला जालना के सिरसवाड़ी में पेश आई। ये वारदात तालुका जालना के सिरसवाड़ी इलाके की है, जहां एक नाबालिग लड़के और निखिल अनिल वाघमारे के दरमियान दोस्ती थी। निखिल का उसके घर आना जाना भी था। पुलिस के मुताबिक निखिल वाघमारे ने नाबालिग लड़के की मां को मोबाइल पर मैसेज किए थे। जब ये मैसेजेस लड़के ने देखे तो वो शदीद गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर उसने अपने ही दोस्त निखिल पर उस वक्त हमला किया जब वो सो रहा था और तेजधार हथियार से वार करके उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही जालना तालुका पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और पंचनामा किया। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और नाबालिग मुलजिम को हिरासत में लेकर मजीद कार्रवाई की जा रही है। इस सनसनीखेज कत्ल के बाद पूरे इलाके में खौफ और तशवीश का माहौल पैदा हो गया है। बरोबर एक सिरसगाव येथे निखिल अनिल वाघमारे या तरुणाची हत्या झालेली आहे। रात्री साधारणतः 12 वाजेच्या सुमारास ही घटना घडलेली आहे। हे जे मयत आणि विधी संघर्षग्रस्त बालक हे आपसामध्ये मित्र असून त्यांचे एकमेकांच्या घरी येणं जाणे होते। हा जो मयत आहे निखिल वाघमारे यांनी जे विधी संघर्षग्रस्त बालक आहे त्याच्या आईला मोबाईलवरती मेसेज टाकले आणि त्या रागातून ही घटना घडलेली आहे। ते जे मेसेज आहेत ते विधी संघर्षग्रस्त बालकांनी बघितले आणि त्यांनी ते जो त्याचा मित्र जो होता निखिल वाघमारे तो कुठे झोपलेला आहे त्यांना माहिती होतं आणि तो तिथे जाऊन त्यांनी
एक धारदार शस्त्राने त्याच्या गळ्यावरती एक वार करून त्याची हत्या केली आहे. विधी संघर्षग्रस्त बालक जो आहे त्याला आपण ताब्यात घेतलेला आहे आणि माननीय जे बाल न्यायालय आहे त्याच्यासमोर आपण त्यांना हजर करणार आहोत. बरोबर, आईला मेसेज केला या रागातून ही घटना घडलेली आहे. बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के करख्त और कान फाड़ देने वाली आवाज़ पैदा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए 705 गाड़ियों के साइलेंसर जब्त कर लिए, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ रोड रोलर के ज़रिए कुचलवा दिया गया। शहर में अमन व सुकून बरकरार रखने और सौती आलूदगी पर काबू पाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त कदम उठाया है। कई नौजवान अपनी बाइक, खास तौर पर बुलेट में कंपनी के असल साइलेंसर निकालकर ज्यादा शोर पैदा करने वाले गैर कानूनी साइलेंसर लगा रहे थे, जिससे शहरियों, बुजुर्गों और मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। शहरियों की मुसलसिल शिकायत के बाद पुलिस ने मार्च महीने में खुसूसी मुहिम चलाई, जिसके दौरान 1028 गाड़ी मालिकान के खिलाफ चालान काटे गए और 705 गैर कानूनी साइलेंसर जब्त किए गए। गुज़िश्ता रोज़ इन तमाम साइलेंसर्स को पुलिस हेडक्वार्टर में लाकर रोड रोलर के जरिए मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल न हो सके। इस मौके पर पुलिस डिप्टी कमिश्नर श्रीमिष्ठा घारगे, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सुभाष भुजंग और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। आज नहीं, ये कार्रवाई हमारी लास्ट 2 महीने से चल रही है। जो बच्चे गाड़ियों में साइलेंसर लगा के घूमते हैं बड़े वाले, जिससे बहुत शोर शराबा होता है और जो ट्रैफिक नियमों के हिसाब से अलाउड नहीं है, उन पे कार्रवाई करके रुका के हम लोगों ने वो साइलेंसर निकाल लिए हैं और आज फिर से उसको कोई ना यूज़ कर पाए, क्योंकि अगर हमने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्रैश नहीं किया तो रीयूज़ हो सकता है, तो वो कोई कर ना पाए, इसलिए आज हमने वो सारे के सारे जो शहर भर में हमारे ट्रैफिक के जो 5 यूनिट है उसके तहत जो कार्रवाई की गई थी उसको पूरा आज हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये साइलेंसर कितने थे और कब से ये काम? हमने 1000 के आसपास कार्रवाई की है गाड़ियों पे और ये साइलेंसर लगभग उतने ही थे। पिछले 2 महीने से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके जरिए आप शहर के नौजवानों को क्या पैगाम? जी, इसके ज़रिए मुझे आपके माध्यम से यही बोलना है कि देखिए, ये शहर हमारे सबकी जिम्मेदारी है। आपका शहर है, बहुत ग्रो होने वाला शहर है, फॉरेनर टूरिस्ट भी आते हैं। अगर हम शहर में इस तरीके से बड़े बड़े साइलेंसर लगा के आवाज़ करते हुए, शोर करते हुए घूमेंगे, ट्रिपल सीट घूमेंगे, फैंसी नंबर प्लेट लगा के घूमेंगे और ट्रैफिक के जो रूल्स है उसको बिल्कुल भी हम ओबे नहीं करेंगे, तो ये दिखने में अच्छी बात भी नहीं है और ये अगेंस्ट लॉ भी है। तो अब सब बता ही दिया है, तो कोई ऐसा ना करे, ये फैंसी नंबर प्लेट्स, साइलेंसर्स ना यूज़ करे, क्योंकि अभी इससे दोबारा हो गया उसी शख्स का तो ज़्यादा बड़ा कार्रवाई हो सकता है उस पर। एक खानगी अस्पताल की मारूफ गायनाकोलॉजिस्ट की मुबैना लापरवाही की वजह से एक खातून की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। ये वाक़या बीड़ बाईपास पर वाक़ कमलनयन बजाज अस्पताल में पेश आया, जहां गारखेड़ा इलाके के साकिन कार्तिक संतोष वाकचौरे की अहलिया ऋतुजा वाकचौरे को 14 दिसंबर को जजगी के लिए दाखिल किया गया था। डॉक्टर प्रेरणा आनंद देवधर की निगरानी में 15 दिसंबर को सीजेरियन डिलीवरी की गई, जिसके बाद ऋतुजा ने बेटे को जन्म दिया। ताहम खुशी का ये लम्हा ज़्यादा देर बरकरार न रह सका। अहले खाना के मुताबिक ऑपरेशन के बाद ऋतुजा की तबीयत बिगड़ने लगी, जिस्म पर सुर्ख धब्बे नमूदार हुए, पेशाब कम होने लगा और सूजन में इजाफा हो गया। बार बार शिकायत के बावजूद डॉक्टर्स ने इन अलामात को मामूली खबरार देकर नज़रअंदाज कर दिया। मज़ीद संगीन बात यह है कि हालत ख़राब होने के बावजूद 20 दिसंबर को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज दे दिया गया। बाद अज़ां तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर 23 दिसंबर को दोबारा आईसीयू में दाखिल करना पड़ा, जहां मुबैना तौर पर डॉक्टर ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। आखिरकार 24 दिसंबर 2025 को ऋतुजा वाकचौरे की मौत हो गई। इस वाक़े के बाद अहले खाना ने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई, जिस पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल की माहिर कमेटी से तहकीकात करवाई गई। रिपोर्ट में वाज़े हो गया कि ये मौत काबिल तदारुक थी और इलाज के दौरान संगीन लापरवाही बरती गई। इसी बुनियाद पर सातारा पुलिस स्टेशन में डॉक्टर प्रेरणा आनंद देवधर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की दिफा 106(1) के तहत केस दर्ज किया गया है। इस केस की तफ्तीश पुलिस इंस्पेक्टर कृष्णा शिंदे कर रहे हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
ضلع ہنگولی سمیت 5 اضلاع میں آج محسوس کیے گئے زلزلے کے جھٹکے، عوام میں خوف کا ماحول۔ زلزلے کی شدت ریکارڈ کی گئی 4.7 ریکٹر اسکیل۔ میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے دیا درختوں پر اشتہاری بورڈ لگانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ ڈیجیٹل مردم شماری میں بہتر کارکردگی دکھانے کی اپنے ماتحتین سے کی اپیل۔ جل جیون مشن کے تحت کیے گئے 1964 کاموں میں بدعنوانیوں کا ہوا انکشاف، ضلع پریشد صدر نے دیا جانچ کا حکم۔ تعلقہ سوئیگاؤں پنچایت سمیتی کے تحت کیے گئے سرکاری منصوبوں میں بھی منظر عام پر آئی بڑے پیمانے پر دھاندلیاں۔ اور ایک نوجوان کو اپنے دوست کی ماں کو میسیجز بھیجنا پڑا مہنگا، غیرت مند کمسن لڑکے نے کر دیا نوجوان کا قتل۔ تعلقہ جالنہ کے مضافات سیرس واڑی میں پیش آئی واردات۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔